Sige, mag-ampot ta. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord God, salamat Lord sa karon nga kahaponon Lord God. Thank you Lord sa nahuman nga activity Lord God. Thank you Lord God sa imong hatag nga opportunity nga magtapok me to celebrate Zaki's achievement Lord God nga nakagraduate siya sa senior high Lord God. Thank you Lord for sustaining him Lord God, for providing every need and for protecting him Lord God all throughout his life Lord God. We pray Lord sa tanang blessings kay maghatag sa among mga among kinabuhi Lord God, and we also pray Lord that you continue to guide Zaki and sustain him Lord God sa iyang journey, next journey na po Lord, college life. And Lord, we thank you also sa mga tao nga naa diri karon. May you bless everyone. And we also thank you Lord for the food nga nasa lamisa. May you cleanse this food, may this food give nourishment to our bodies. And also Lord, we ask for your protection sa karon nga gabi Lord, as we celebrate Lord God. May you continue to protect us. In Jesus name we pray. Amen. Happy birthday, Zaki! Congratulations! 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 Congratulations, Zaki! Smile po, Zaki. Congratulations, Zaki! Oy, magbong! Hapit magbong! Hapit magbong! Congrats! Take a picture sa take a picture tayo. Hindi pwede wala. Inyuhan na dyan ang picture. Oy, kami na sa inyuhan na dyan picture kay Maot kay kuha rin hawa kay Vivo. Yes, of course. Please, pasay Eh, po. baba ka na gamay na ng watermelon ang mga kids Mga bata na, klaro kayo. Nakakala sa anak niya, ore, picture snap. Magpatuon ni mami. Ay, pag stand straight sa akin, kailangan kita na nagkuhan ka. Dapat anak ka. Makita naman gyapon na, maski hindi ka. 1, 2, 3, smile. Lain na ni mga kutsara, oy. Ala, Again. ala, ingon lagi ko nga, wala mo picture na itong isang tuga, kay ipabilin man. No, may picture ni. Uy. Nakapicture na. Oh, wala may picture together. Ingon bitaw ko kanina. Zak, na-stop ang atong streak, Zak, na every year ako magdong sa recognition. O, karon na. Nasadyog ko. Wano man ka, uy, ingon man ka mo apas ka ganina. Mo lagi na busy mi na nawan mi ani. Kasi kuwat ni Jaman. Dili, pwede ka na-prepare pa mi. Na-prepare mi. Nagluto pa mi. La, sorry, Red. Ikaw, sige, bitaw. Ito na ako Maldives, ikaw po. Sorry, 1, Red. 2, 3. Ano si daddy, murag na anak. Kaya rin ko grade 2 pa si Sakya. Grade 2, grade 3. Ayun, si Grade, Mamo, diha grade kay. 3 to. 1, 2, 3, Paintoni smile. sa homestay. Again. Homestay ni Saki, om ni Janela, om ni Faye. Uy, wapa po ni siya, oh. Oh, Cute, no? Murag Koreana. sila. Kato bang imo, Sarah, kato Heronimo. kasi gihilak ba? Sarah, Mura pug naon ni Redel. Oh, Kato kasi si hilak kanina. Sarah, hindi mo. Palagi siya, yun. Wow. Karumdum magkukuniya. Lakay ba lagi ko. Ano di man, di ba kita gaano ko mo bana og bag. Oh. Dala-dala niya yun doon. Hanggang ngayon. Saki po, hanggang ngayon dala niya oh, kalawa to. Let's search pa ganina tong Brand. brand. Oh, normal no. Pakayaan siya, kaya nang wala na siya ngayon.